eka pental pate. Ate bule parcaja mungkin bedese aja ge. Tang odila sampurna amar kebadatika. Akati sonar are sema terang dekate. Beni cuma kun mimpi cinta na tolos saate. Milo aing ka somurra nyirampung ka ngarep buana. Mo kelangkeung saomurra sosa seneng eka duana. Kalebet seneng ate bule andi lake. Mo keteros cucu ben pasti eka pental pate. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت لا أخشى عذولا منه مقتي. لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت. يغيب السعد إن غبت، ويسفو العيش إن جئت. نهاري كاتب حتى إذا ما عدت للبيت، لقيتك فانجلى عني ظناي إذا تبسمت. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي،
وأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت. هنائي أنت فلتهنأ بدفء الحب ما عشت. فروحانا قد ائتلفت كمثل الأرض والنبت. ويا سكني وظلمتي ضاقت الأيام إن طبت. فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي. يطيب العيش مهما ضاقت أيام إن طبتي. أيام إن طبتي. أحبك مثل ما أنت. أحبك كيفما كنت. ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi nafuzu bil jannat. Wassalatu wassalamu ala man tafajjara min baini asabihi al-ma'un namir Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iltamizur rizqa bin nikah al-hadis atau kama qala amma ba'du. Hadratil afadil wal fawadil, para alim, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para asatid wal asatidah, para muallimin Al-Quran, wa nakhussu bidzikri hadratis Syekh Hadratil Mukarram Kiai Haji Mudarris Abdul Syukur, sepetan kaula sangat ahormati dan ta'zimi Hadratil Mukarram Al-Ustadz Abdul Jabbar, Hadratil Mukarram Al-Ustadz Imam Qaumin, Hadratil Mukarram serta para ustadz selain pangapora abdina tak bisa nyebut secara persatu, nanging beten kaula tak ngurangin rasa hormat takdim de para ajunan sedaja. Yang terhormat kepada segenap penjemput atau pengantar dari kedua belah pihak mempelai, yakni pengantar atau yang mewakili dari segenap keluarga besar mempelai putra, atau penjemput dari segenap keluarga mempelai putri. Setajana petan kaula sangat ahormati. Yang terhormat kepada segenap hadirin wal hadirat, para undangan baik sejauh otaba sesemak, setajana petan kaula sangat ahormati instansi pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, manabibada, terutama Dek Bapak Kepala Desa setempat beserta pamong-pamong epon, sepetan kaula sangat ahormati. Yang terhormat Dek Bapak Sahibil Bait, Sahibil Manzil, Sahibil Farah wa Surur, segenap keluarga besar mempelai putri, sepetan kaula sedaja nak hormati. Ngereng perpangkian kulah ban para ajunan sedaja dalam kesempatan yang mangken amuci serta asokor
da ajunan epon Gusti Allah karena sebab limpahan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya. Kula ban para ajunan setuju dalam kesempatan yang mungkin bisa aki pangki, bisa aki lengki, bisa bermunadarah wal mujalasah dalam situng acara fa insyaallah penuh dengan taburan barakah. Tak ada lain acara ritual keislaman, acara semulja hakikat dinta acara multaqa zaujain selangsung ibias kalaban walimatul ursain dari nanda berdua hakikat dinta nanda Muhammad Mahmud bin Tosan sareng raja pon tercinta malam termuka bisababi hudurina wa bihudurikum fi majlisina hada wa fi hadal majlis lebih-lebih la siyama sebab hadir para alim, para ulama, para asatid, para muallimin wal muta'allimin nanda berdua kak dinto seampon isalamatin are mangken moga-moga sareng Gusti Allah taala ibadat dia jodohan fi dunia wal akhirah amin Allahumma mantar sareng Gusti Allah taala ipatemuah ipapangkiyah beniken kun karo itunya moga-moga sareng Gusti Allah nika ipatemuah ipapangkiyah mangken akhirat lebih-lebih tepangki dalam swarga amin Allahumma. Ben malar mantar muka nanda Muhammad Mahmud nikah dia laki sebertanggung jawab amin Allahumma. Laki sebisa mendidik dek rajinah kelaban konsep ajaran diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Dia laki sebisa mencetak keturunan seduriyati salihin wa salihat amin Allahumma. Ben muka-muka rajinah kak dintok sareng Gusti Allah itetiakina rajih almar'atus salihah seato ada Allah ben atau ada selake amin Allahumma. Ben muka-muka tetia rajih sebisa menghasilkan keturunan se'as-salihin was-salihat yang menjadi kebanggaan kedua keluarga mempelai amin Allahumma amin Allahumma. Moga-moga keduanya mampu bisa menjalani kehidupan bahtera rumah tangga dan dijadikan bahtera rumah tangga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Salatullah wa salamuhu malam termuka senantiasa ditetapkan dan dicurahkan kepada sang reformis Islam yakni Nabi besar, Nabi agung, Nabil Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin hakikat dintok Gusti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka teretan kula ban para ajunan setajah dijadikan umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah, dijadikan umat seteti kecempada Rasulullah. Muka-muka tetia umat sekak dimah pada akhirnya bisa along-polong tepangki sareng baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iswarga amin Allahumma amin Allahumma. Bil ijaz wal iktisar badan kaula langsung secara ringkas saos badan kaula minangka ketua rombongan dari pihak pengantar mempelai putra hakikat dintok dari Kak Tosan sekeluarga
sebelum peten kau kelak berangkat dekat dintok dalam dekat dintok paling kian peten kau ititipin pansanapan amanat sejelas ititipin dari telok atau empat amanat sepaloh peten kau atau rakin dek pisan keluarga mantan bini. Sepertama kak dintok tak ada lain kalaban wujudu salami ta'dim, wujudu salami ta'dim aropakin salam ta'dim dari segenap keluarga besar pisan mantan laki dek segenap keluarga besar pisan mantan bini kalaban ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaping dua kalaban ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muriddin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya daimal fadl alal bariyah wa ya basital yadaini bil atiyah wa ya sahibal mawahib saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara bisajiyah واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العصية. Kalaban secara formalitas Nanda Muhammad Mahmud secara virtual, secara setuju, secara utuh dan penuh semuanya mulai dari obuk sepaling atas sampai telapang soko sebebe kalaban ucapan bismillah peten kau nyeraakin masraakin Nanda Muhammad Mahmud dekat dintok segenap keluarga mempelai putri dari kintok pengarap dari abdinah supaya ajunan cek sampai angkep akin anak mantoh otabe anak embu bahkan Muhammad Mahmud peten kau lah ngarep de ajunan keluarga mempelai putri angkep akin cek sampai angkep akin nak anak mantoh beli angkep akin anak potoh bahkan angkep akin nak potoh seampoh tumbuh tulen dalam keluarga kak dintoh karena betul kau lah percaya mun bila panjenengan dek Nanda Muhammad Mahmud nikah lok ngangkep anak lebih otaba anak embu bahkan ngangkep anak tibi anak peto tibi insyaallah mun bila anak Mahmud badan kak dintok mulai dari mangken sampai seterusnya nikah bada kalopoten bada kekhilafan baik haliyah makaliyah sekorang bercugah sekorang beradaptasi dasarang lingkup keluarga nang keluarga mempelai putri kak dintok insyaallah lok canggung-canggung untuk melain untuk nonton de arah seampon digariskan dan diajarkan oleh ajaran agama ben peten kaula juga mengharapkan mun bila seumpama panjenengan loparloh de Nanda Mahmud nika cek sampai canggung-canggung dustodus karena nika laporan panjenengan tibi pengarap dari peten kaula moga-moga dengan hadirnya Muhammad Mahmud dekat dintok keluarga tetia kesampurnaan kalaban seraman barokah amin Allahumma moga-moga rezekina sajen atamba amin Allahumma moga-moga kekompakan antara keluarga sekedua kak dintok sampai sajen erat amin Allahumma sekaping 4 beten kaula nyuun doa barokah setuju para hadirin wal hadirat langkong-langkong para alim para ulama para masyayikh para guru tuah barokah ajunan setuju dek Nanda berdua kak dintok muka-muka Nanda berdua kak dintok sareng Gusti Allah Ta'ala itu tiakina cuduan fi dunia wal akhirah selok ke peke kata lain sekak di malalo alak terak kecuali ampun lebek tona untuk ibatalak Gusti Allah ben muka-muka tepangkina muka-muka benikeng dunya
Moga-moga terpangki sampai akhirat. Amin Allahumma. Ben keduan keturunan sampai 12. Amin Allahumma. Selake nikah mantih sebini mertih. Amin Allahumma. Mun bisa saya ngak jong sekabi-kabi jong ya. Mun bisa setahun saya kena bisa ngendong anak jong ya. Saya ngak lah jong. Tujuan dari pernikahan lah teronak foto jong ya. Saya ngak kabi-kabi ya. Saya ngak mun lu andi telur bingkoi berdina dewilah. Saya terakhir badan kaula saporanah katerlambatan bektoh seampun ijen yakin dari sebelumah karena terus terang irama manten nikah ajem melakar ajem karet setokang ngentat nih kata ada lain benih kayak laki pak tokang tat ngentat bat melambat nih ke dari bu lah biasa nih ke kulit toman 5 jam mumpah 6 jam kulit lakar keng mulai lakar mulai dari kol tung, kol 2, kol telok, kol 4, kol 5 sampai setengah 6 dan nikah pas imulain nikah tapi mau nikah tolok kerah insyaallah bisa lebihan teretan semulja seterakhir badan kaulah kak kantok lok maktaban apa badan kaulah keng maktah Mr. Muhammad Mahmud sarang rajinah kibada tutul ban bacit tapi seporana makilok pati banyak ben napa lain-lain nah cuman ketika dintok minangka kemampuan dari badan kaulah seistona tero ingin memaksimalkan tapi tak anapa daya badan kaulah sekeluarga kemampuan kula cuman ketika dintok mantar itarema sareng pisan sekak dintok amin Allahumma wa akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq wal musta'an annaksu minni wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad أفضل الخلق والورى وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد حضرة الكرماء والفضلاء ستاجه para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para sepo wa akhussu bidzikri ajunan simulja hadrat al-syekh hadrat al-mukarram Ki Haji Aminullah Ahmad beliau selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Munir Ko Angkok Kalis sesangat beten kaulah amul jaaki tor'angakum ngaki ajunan simulja hadrat al-syekh hadrat al-mukarram Ki Haji Mudarris Abdus Syukur beliau selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Kangsian sesangat batan kaulah amul jaaki tor'angakum ngaki tak ketinggalan dak setajah para masyayikh para alim para ulama ika dinto majlis saya tak bisa batan kaulah sebut asmana situng persitung namun tak ngorangi rasa hormat ben ta'dim dari batan kaulah sesatajanah batan kaulah amul jaaki tor'angakum ngaki Tala pejukan dak bapak kepala tisah Kangsian torjukan bapak kepala tisah Kelintong beserta staf jajaran kepengurusannya sesatajanah batan kaulah amul jaaki hadirin hadirat para tamu undangan para pengantar dari mempelai pihak putra tor para penjemput dari mempelai pihak putri sesatajanah batan kaulah amul jaaki ngabiti pemator
ngereng arang sarang patan kaulah sarang ajunan setajah ka angkui apa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala seka di mapatan kaulah sarang ajunan setajah ampun paringi rahmat ampun paringi nikmat sehingga patan kaulah sarang ajunan setajah bisa apol kompol akilengki tempat si insyaallah penuh barakah ka dinto salawat ma'as salam malar moga tetap terculah limpahkan dak junjungan patan kaulah sarang ajunan setajah Eki gak dinto baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dimah beliau ampun berjasa maktabatan kaulah sarang ajunan setajah minadh dhulumati ilan nur ban malar mokah patan kaulah sarang ajunan setajah pada kenging syafaat dari beliau pagi nang hari kiamat amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para tamu undangan sesangat patan kaulah amul jaki kelaban rengkas pamator patan kaulah minangka bekal dari keluarga pisan mantan bini engki gak dinto teretan bapak markan sepertama patan kaulah ngatorakin motor sekelangkong saya tak batas epon atas keketian pada panjenengan setajah keangkui rabu dak gak dinto tempat malar moka atas keketian pada panjenengan setajah pada kaya ngebalesan si sampurna dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ban malar moga bisa tetiah tambahan doa kesayan dak mantan sekedua amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para tamu undangan sesangat patan kaulah amul jaki patan kaulah minaka bakal dari keluarga pisan mantan bini akaduan kewajiban kaangkui ajawab dak pan saponapan amanat saya ampun ya torakin sarang beliau selaku bakal dari keluarga pisan mantan laki amanat sepertama engki gak dinto saropa ki salam ta'dim salam tahiyah minaka dari gak dinto patan kaulah ajawab dak salam ta'dim epon kalaban tabuan alaikum wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh malar moga lebat barakana salam gak dinto ata-tia kina sabab dak mantan sekedua torcukanan dak setajah para hadirin hadirat gak dinto majlis malar moga setajah pada kenging limpahan rahmat dari acunan ipon Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Amanat sekapeng dua akati saya ampun ya torakin sarang beliau selaku bakal dari keluarga pisan mantan laki sekak dema beliau ampun nama seraki putra ipon si Asmanah Ananda Mahmud minaka dari kak dinto kelaban tabuan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa syukrulillah patan kaulah neremah dak Ananda Mahmud neremah kelaban kedua belah tangan terbuka neremah kelaban bunga ateh tor seneng ateh tor juganan patan kaulah tak bakal ngang kepada ka Ananda Mahmud kak dinto sebagai anak mantoh balik patan kaulah bakal ngang kebah potra tibi sekak dima patan kaulah juganan keduan kewajiban kaangkui ngarah aki tor adi di Ananda Mahmud dalam ajalani rumah tangga sareng raja epon torjuganan mulai detik semangkan secara syariat patan kaulah masra'akin putra patan kaulah si Asmanah Ananda Husnul Khatimah pasra'akin ada ke Ananda Mahmud sepenuhnya kelaban arban malar mo ke putra patan kaulah kak dinto selalu ebak tak ada jalan-jalan sekengeh ridho epon acunan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para tamu undangan sesangat patan kaulah amul jaki patan kaulah minaka bakal dari keluarga pisan mantan bini ngatorakin nyaon seporah setada batas epon manabi dalam bapangkian esore hari kak dinto terdapat hal-hal sekorang percugah otaba hal-hal sekorang mantesih baik sarobaki keterbatasan tempat tor-ator hidangan ban semacam sekali lagi patan kaulah nyaon seporah setada batas epon karena kak dinto batas kemampuan dari keluarga pisan mantan bini torjuganan patan kaulah ngatorakin motor sekelang kong setada batas epon atas satajah papareng setajah hal-hal seberkaitan kelaban tanda pangesto sesampurna kak dinto sekak di mapatan kaulah tak bisa males kelaban paponapa namong patan kaulah doaki jazakumullah ahsanal jaza ban malar mokah lebat badan tanda pangesto kak dinto ada tiakina sabab dak terbukanya awal pintu rezeki dak mantan sekedua amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para tamu undangan sesangat patan kaulah al-muljaki seterakhir patan kaulah ngemes doa dak pada panjenengan setajah langkong-langkong dak para alim ulama para masyayikh kak dinto majlis malar moga mantan sekedua kak dinto
itatakina cuduan sesakinah mawaddah warahmah torjukanan malarmo kemantan si kedua kak dinto lekas eparing keturunan sesolihin sesolihat saya bisa abak tetor mapunga ada kedua reng si poipon amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para tamu undangan sesangat batan kaulah muljaaki sekarana sekak dintoh badanah pemator orang lebih epon batan kaulah nyon saporah setadak batas epon akhiran barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair hadza minni wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wa hadha ila siratil mustabin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Sadatal ulama satajah para alim sesatajana sangat abtina amul jaakin dalam hal kalitok satajah para kiai satajah para asatid langkong utamaipun ajunan semulja guru abtina ajunan satajah beliau mudirul ma'had Darul Munir ko angko Hadratus Syekh Hadratul Mukarram ke Haji Aminullah Ahmad sesangat abtina amul jaakin matta'anallahu bituli hayatihi wa hafidhahullah hifdhan tamma wa ra'ahullahu riayatan kamilah lahu wa li jami'it tullabihi amin ya rabbal alamin. Satajah para kiai para asatid langkong-langkong selengki nangkak dinto majlis sekarna takok beda asmah kebatir beda asma selok kesebut abtina lok bisa nyebut asmaipun secara terperinci namun dak selerepun para ajunan setajah abtina tak ngolangin rasa takdim abtina sesatajana sangat abtina amul jaakin satajah para sepo saya dari rombongan penjemput pengantar langkong utamaipun Bapak Kepala Tisah Kelintong juga dan Bapak Kepala Tisah Kengsian sarang satajah serta pembetoipun sesatajana sangat abtina amul jaakin sahibid dakwah sahibil fara'i was surur satajah keluarga nangkak dinto majlis kika dinto Bapak Markan sarang satajah keluarga juganan tretan Bapak Tosan sarang satajah keluarga sesatajana sangat abtina amul jaakin hadirin wa hadirat mustami'in wa mustami'at sesatajana sangat abtina amul jaakin awasilah lebat lengkina abtina ajunan setajah nangkak dinto majlis kalaban bungana ateh kalaban kalimat tahmid taklilat to alhamdulillahi rabbil alamin leres ajunan pada bunga ate semangkin bu toreh entan sekejap bu ajunan akati mang dek berdena langi ki cerak celep hawai ko ki ampun satajah kalaban kersana pangeran bi norok bingung pada bunga satajah ajunan bungana lantaran apa lah mulotan mantan mas kuning keluar resik lagi leres toreh kereng kalaban bungana ateh kalaban kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin abtina ajunan setajah pada ngaturaki poci tor sekor do ajunan dipun Allah subhanahu wa ta'ala
Seka dima kantos detik mangken abtina ajunan setejah tretan sarang Allah ki ikarsakin sae arang sarang ijabati dakwah nekanin kesokane pon tuan rumah nengkak dinto majelis arang sarang hadir kantos lengki nengkak dinto majelis arang sarang nyompeng doa barokah de mantan seka dua engki kak dinto Nanda Mahmud sarang raja pon kalaban doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair malar mukah lebat muljenah pepangkian kak dinto lebat rabuna ajunan seteja terutama seteja para kuru kak dinto akdun nikah seampun elampaakin sarang nanda berdua sarang Allah kersakin teti akdun nikah sebarokah amin ya rabbal malar mukah keluarga yang akan dijalani sareng nanda berdua kak dinto khususnya kak dinto ikersakin teti keluarga sebarokah amin ya rabbal kak dinto tretan inti dari badan apa pangkian kak dinto abtina sareng ajunan ikasokani lengki sareng tuan rumah ken esoonah untuk doa barokah dek mantan seka dua aneka seampun eda buakin elampakin sareng baginda Rasulillah atau akin mantan kadinto lo usah ceng lanceng napa boleh ken pakon apareng paemot teti menabi ajunan kadinto pada semangat abdinah aja cilok kantos setengah jam insyaallah kadinto bakal lastare saya napa lo saya tore semangat ki neka sepertama tretan abdina ajunan asokor da Allah Ta'ala kalaban bunga ateh lantaran sabab abdina sarang ajunan kantos mangken ki ikersakin saya lo hadir da majelis saya kecuali orang sekersakin saya sarang Allah sekak dinto lebat rasa sokor ki puruk kak dinto teretan raja pengarap abdina ajunan seteja senak potuan sarang Allah bakal ikersakin tadi orang seahli hadir dak majlis saya kesau minang kairi doa sarang Allah melarmu ke termasuk abdina ajunan seteja amin ya rabbal saya nggak teretan ki kadang bedah di antara kita akan ditok hadir dak pengajian namun hadir tapi lo bunga ateh padahal Allah ampun acan cila in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid bisa jadi lantaran sabab abdina ajunan hadir di majelis taklim kalaban bunga ate kalaban penuh rasa syukur kak dinto semanceng kenikmatan selain sampun janjiaki sareng Allah di antaranya napa tretan bisa jadi kita kak dinto lo asyukur atas hadir abdina ajunan kak dinto dalam keadaan sehat dalam keadaan sempat kak dinto berlok rangkorang dari tretan kita bi Allah Ta'ala paringnya kesehatan tretan tapi lo kersakin hadir dah kak dinto badana belok bada saya kenceng dek majelis taklim kak dinto tapi secara Allah lo takdir lagi sempat hadir tretan badana belok bada mela dari kak dinto Rasulullah ampun nyatakan nikmatani maubunun fihi ma katsirum minan nas berdua kenikmatan saya kebanyakan menusah lopah untuk asokor as-sihatu wal faragu nikmat sehat bensem bisa jadi tretan abdina ajunan saya songkan to'ot kak dinto lebat sokor hadir dan majelis taklim kak dinto sarang Allah kak dinto ikersakin saya kina bengki cepon ajunan kak dinto orang sakit to'ot asam urat gara-gara ada erna apa tretan dar kacang engki terus abdina mereka ndak ajunan beto mana ajunan ngolatin orang gila kayak to'ot tore beto mana ajunan mangki orang gila gak ditok kayak to'ot asam urat pun tentang ki anapa asam orang gila gak ditok lo to mana seru tretan abdina ajunan ken hadir dak pengajian paringe berkat paringe deeran asar mulutkeun remare kok le ini seagaben asam urat jen sare tretan tangki
Tetapi lebat barokana pepangkian Kak Dinto, lebat barokana rasa syukur artina ajunan seteja Kak Dinto, sesongkan Kak Dinto sareng Allah ekersakin saya, amin. Bahkan tretan eneng majelis Kak Dinto kor kalaban syarat ajunan bunga ateh rasa syukur sateja sajada Allah taala insyaallah arjalil ijabah barokana muljanah pepangkian Kak Dinto malarmu ke Kak Dinto badana, amin ya rabbal. Rakirah pada sabar apalok sabar katos mangken kiai guru abdina ajunan Kiai Aminullah Ahmad adua sabar aden tos bu tore rakera ajunan Kak Dinto sabar nekina Kak Dinto kantos mangken seterakhir tutup kalban doa barokah sareng Kiai Aminullah Ahmad Kak Dinto sabar awal sabar rakera janji ki ongku asbab napa teretan Ibnu Taimiyah ampun nyatakeun asyukru la yakulu illa bil qalb wa bil lisan wa bil jawarih. Syarat syukur nika kudu kena telo teretan bungana ateh kalimat tahmid alhamdulillah ban kalaban gerak badan menabi ajunan akinjekan sekilo ngacara lastareh niki benih syukur teretan ki kor ajunan Kak Dinto bunga ateh kalimat tahmid lastareh pas sabar kantos kiai mangken Kak Dinto adua penutup insyaallah rasa syukur abdina ajunan seteja bakal terima sareng Allah ban insyaallah janjina Allah bakal dapat abdina ajunan seteja malarmu ke Kak Dinto bedenah, amin ya rabbal. Duh dek demer ya lekadung lemar ya meda tuan rumah kok lihat toh dia bola sama urut tejan sarah ponki terhadirin wa hadirat sesatejana sangat abtina amul jakin doa barokah untuk mantan sekadua Kak Dinto teretan apona mungkin aja on doa Kak Dinto bikin merabu para kuruh belah bentetangke kok gak cukup ke status saus. Sebab napa zaman semangken Kak Dinto biasa bidaya beda mantan dua Kak Dinto teretan posting dek story epon dek status epon langsung beda tulisan beuna semoga sama wae kugi menabi sareng abtina Kak Dinto temane protes komplain sebenarnya bukan sama wa meni singkat teretan sama raba sakinah mawaddah warahmah niki dari bahasa Arab mun wana apa sakinah mawaddah wawawa punten sama raba sakinah mawaddah warahmah napa sama raba aja mau turun teretan sama raba ini kemana nabi mau turun akin napa lukil leres batore mung kaler tore caju dah lo ada jawab salah akin nah sama raba ini kita mau bahasa motoran apa saling raga kan kita kan leres kita mau bahasa lampeng lukil lah ini teretan tapi orang laki bini Kak Dinto nekah kotu akor menapi lo sama lo lukil selaja neng jengkol lo akor nih teretan ki tapi tandana akor Kak Dinto berarti lukil bisa terima buki lah ini kunci. Tetapi asbab pona Kak Dinto abdina ajunan setiap pada pepangkian akati sesore mangken Kak Dinto merabu para guru Kak Dinto niki kene sok on doa barokah pon teretan asbab pona apa pernikahan Kak Dinto merupakan ibadah sepaling lanjang Kak Dinto teretan mulai akdun nikah kantos akhir hayat epon nikah anilai ibadah seteja mela dari Kak Dinto ibadah selancang Kak Dinto tantonah min asqalil ahya imahmila termasuk dari kelakuan sepaling berat tanggung jawab Kak Dinto teretan bisa terima tangki mela dari Kak Dinto ngereng lebat barokah pebangkian sejak muljana Kak Dinto ketua akin malar mugah mantan sekadua Kak Dinto sepertama barokah fi umrihima barokah umrah amin istiqomah dalam atamba istiqomah dalam ibadah amin bisa terima tangki jukenan malar muka barokah rezekenah amin ya rabbal
apa Kak Dinto bi kalau didoakan barokah rezeki pontretan. Rezeki Kak Dinto tidak bisa dipungkiri tretan, merupakan salah satu penyebab keharmonisan dalam rumah tangga. Seanya mah faktor ekonomi leres. Oneng artina ajulan seteja Kak Dinto bila abas rezeki mesti dok fulus dok obeng tangki leres. Padahal rezeki Kak Dinto arobaki rajih rezeki potrah rezeki, tapi abdina sarang ajuran mesti bila merang debon rezeki neka seyolati neka 100.000 200.000 tangki aneh ketretan. Teti tu akin ngereng malar mogah mantan seka dua Kak Dinto paringi barokah rezeki nah monggo Allah amin ya rabbal. Asabab pon apa tretan rezeki Kak Dinto manabi Tomibah cara proses mangkuk Kak Dinto tretan sabab mangkuk Kak Dinto lebat jalan seharam naudzubillah aneke bisa abadian dan nak foto benikun cuma nak foto terus rajin aneke tempat ada rajin secengkal lo neng balain makanya dalam situng jawaban Kak Dinto man akalal halala safa qalbuhu wa man akalal harama qasa qalbuhu. Sababai orang yang seadaan daripada yang sehalal maka atena bakal bakal pada Kak Dinto tretan. Sebaliknya orang yang seadaan barang haram maka bakal coba degera ateh naudzubil. Mela dari Kak Dinto ngereng lebat barokah pepangkian secek moljana Kak Dinto banyak nyo onda Allah taala bunga ateh kalaban bunga nah mantan seka dua Kak Dinto tretan insyaallah abdina sarang ajunan se bunga kalaban bunga nah tretan Kak Dinto bakal paringa kebungaan sarang Allah amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat sesateja na sangat abdina amul jaakin estona abdina bakal torang-torakin dak mantan seka dua namung neka lum ke atas dari gele saya nggak samara Banten ki jendi tretan toro edek kamar ki pas samara baungku lek lo ngiding cang deres kasang lo lek apa Kak itu samara bah ternyata lu gelu lek berarti dek dia oh iya Kak dek dia Kak eko lah burung tretan lober nih kah tore tulian mantan ke atas ki abdina perlu sekadar apa yang Pak Emod dak mantan seka dua kita ngene ki hadirin wa hadirat sesateja nah sangat abdina amul jaakin seka Dinto bombo ki perengaki bo ki sambil lalu ada tos mantan seka dua abdina apa rengah sekadar Pak Emod tangki bo menabi debon Pak Emod berarti ajunan ampun ngauningin kenta kok lopah min haqqil walad alal walid salah satu asya dikah hadis termasuk hang potrah potre abdina ajunan seteja sewajib etekani sarang abdina ajunan seteja selaku orang sepoepon nika bedetel bu tore bu makin bi abdina beri pertanyaan insyaallah mon emot diberi hadiah makin tore min haqqil walad alal walid salah satu asya hak nak foto sewajib etekani bi reng sepon ke bedetel tati abdina ajunan benekun cuma oneng lu geluk bisa ostretan tapi hasil dari lu gelung neka kotu oning asabab napa dabuan wajib nika menabilo etekani abdina ajunan naudzubillah bakal etuntut sareng Allah. Saya pertama dabuan Rasulillah ayyuhsina ismahu idza wulida. Abdina ajunan Kak Dinto sebagai reng sepo wajib membagus asmanah potrah potri abdina ajunan sedaja di saat dilahirkan Kak Dinto. Bisa terima Bu ki? Bu bahasa mah bagus Kak Dinto bener akati Google nih ketretan ki tapi enang jaban semangken nakin toroakin sekelas para kiai para ustaz para sepuh Kak Dinto harus bisa ngambil jalan tengah Kak Dinto tretan asabab pon apa nah karena zaman semangken Kak Dinto nyamai Zainab lo kira berporon mungkin abang ki toreh periksa nih adek asmana pancingan pasir adek hah Aisyah ane Alia panjenengan dek Anggun panjenengan dek
sare setana ni antretan mun palos sekampung seomoran Kak Dinto mun beda anya mah Khadijah anya mah Zainab anya mah Zahra lo kerebe dah. Bahkan Nabi Asma Kak Dinto ya torakin untuk putrana Kak Dinto tasmiyatil walad akabayan putra Kak Dinto protes dari yang sepo jamolo kaki bu salah sekolah gue joko cibitangkan cebuk lantai nyama lambeeng ko engki tretan tapi kenapa cara menyikapi kita sebagai orang sepo Kak Dinto seesone Asma tasmiyatil walad Kak Dinto kita kudu bisa nyarain tretan katipun apa misalnya Ja'far Shadiq panggil Jai abliknya meda orang senyon Asma Kak Dinto dan kimbrit dalam kurung nih bainal kausain ini Ja'far Shadiq langsung panggilan Jai langsung setuju tretan mulai beri panggilan begaul ada poron makin alasan apa nih Kak tetang kebe deponan nih kau beri lo poron paling sopan tamu Kak Dinto ken debona nih Kak tetang kebe nyak bonan nih kau padahal Kak Dinto napa lo cocok tetapi pepelak nyibatin Kak Dinto ki Ibrahim panggil Bram engki tretan lah alaikallah panggil Alek lah ini kejaman semakin Izzah billah Isabel panggil Bella Isabella panggil Be dan tadi kita aja kalah akal bi Google Kak Dinto ki ada mone Google tretan ki lu Kak Dinto kudu tetene di minartena mangken pai kala gaul ledok bi ajunan panggilan Tony lengkep saya Tony kok nek kalau bener tretan alhamdulillah nek Kak tretan Mahmud sareng rajinah gelak Kiai Amin Kak Dinto sempat agelek tretan sempat kesokan beliau Kak Dinto begitu mantan dua nek depak de Kak Dinto dalem di lawan Kak Dinto turun dari mobil lu ada tos Kiai langsung abledes aduh akhir kamar kermari yang arah lo termasuk lo sabar tretan Kak Dinto jadi ngki akad oleh teluare bekta peleman rajin lo bagi bekta ada saya kocak bringsang saya koki aduh kayak tempat ada mantan sesabar abdi negara dan saya ngakad Kak Dinto aduh dek napa gulet dipanjenengan lo poron ongku lo poron pokoknya peleman Kak ada saya ngaterakin nih Kak mun lakan paksa raji kau tuh bekta Kak Dinto montan ki beda pasar makin nyeprek kayak emak sekecil celah halal tretan tangki tapi alhamdulillah tretan Mahmud Kak Dinto tipikal reng laki saya sabar malar muka paring sabar saamposa amin ya robbal mutotok sekadar ki terus segelak bu lah saya nomor 2 Kak Dinto sebab dana apa yang Asma saya bagus untuk putra saya lahir kewajiban sewajib etakani bi reng sepo atas hak putra epon tretan wa ayu alimahul kitab idza aqalah ngajarin ngaji pemasok aterakin da Ustad Eker Langker aterakin da Ustad Padrosa Kak Dinto kaslakasan bisaos ini Kak mantan leleng kita kok tabok toron boleh ki toreh le se nomor 3 wa ayu zawijahu idza adraka maka bin bila lebajana le tetih inti maksud abdin mendapat hadis ki buru Kak Dinto tretan Rabuna abtina ajunan setajah lengki nang Kak Dinto majelis bektona reng sepo keluarga nang Kak Dinto nekanin hak potrah-potre epon raja pengarap tretan abdina sesabar lengki nang Kak Dinto majelis sareng Allah lebat barokah nang Kak Dinto bakal paring takdiragina bisa nekanin hak potrah-potre abdina setajah amin ya robbal asabab punapa tretan bila hak potrah-potre Kak Dinto letekanin di antara setelah ki buru laksana akin raja pengarap Kak Dinto bekal ekar sakinah badan potra Kak Dinto tetapi potra saabek teh dek reng sepoepon lebih Kak Dinto tajuna ajunan lekane hak Kak Dinto tretan raja pengarap abdina sarang ajunan sesaja khusus tuan rumah nang Kak Dinto umum abdina selengki nang Kak Dinto majelis bekal masoah dek debuan doa epon Rasulillah rahimallahu walidan malarmo ke Allah aparing rahmat malarmo ke Allah belasah walidan da orang sepo aana waladahu ala birrihi saben toh potrana untuk abek tidak reng sepona tetapi usaha nekanin hak Kak Dinto merupakan usaha
katipun apa ring sepo kadin tok setero bedana potrane ka abek teh de abang sebagai ring sepo malar moga termasuk abdina ajunan sedejah amin ya rabbal hadirin wa hadirat sesadejana sangat abdina amul yakin sesuai siaturaki kelek dekat tretan Mahmud ampun bedah tretan Mahmud kebetulan sekilong bin kabin la tretan sareng abdina kadin tok tretan akati seada buakin sarang kiai kela istausu bin nisa'i khaira fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah bahkan kura abtina ajunan kela ampun mendapat situng hadis iltamisur rizqa fin nikah nyereng abtina ajunan kak dintok mangku abadan rezeki dalam pernikahan akati saya bawakin juga saya mau sarang kiai kela kak dinto wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullah min fadlih bila ajunan kak dinto sakil ong melangsungkan pernikahan nikah orang fakir serba kekurangan lebat barokah pernikahan kak dinto Allah acenci bakal epecokop kak dinto tretan namun nyereng abdina sarang ajunan pada kiki ana babil orang korang dari tetangga abdina ajunan tamping sereng abdina ajunan ana pasal melangsungkan pernikahan bijan banyak otang badan apa lo beda engkau salah laki rawat kok salah bini jan banyak otang badan apa lo beda sebelum lebat parokan pembagian kali tok menabi ibadah sebanyak otang melarmo ke keserasaan Allah amin lah kak dintok pun sampai beda kak dintok setretan yang enggak sesuai kalaban seeda bagi sarang Al-Quran berarti abdina sarang ajunan kontu mereksani ndak baik dalam abdina ajunan saja katipun apa nida ibakta melangsungkan pernikahan kak dinto kita nikah kak dinto semanikah nikah Allah Ta'ala berarti abdina sarang ajunan terletan Mahmud perengakin ajunan hari pertama nang saat mangken nyereng keniat ibadah bener pernikahan kak dinto tangki keniat ibadah ajunan becek dek rajinah keniat ibadah teretan cok sampai rajinah fakta dek sumber rezeki dek toko surya Bengkalan kemari tambini lok bengal dek sengkok aneka kelero teretan keniat kak dinto ajunan mupung amanah dari Allah sarubakin rajepon saya nggak teretan lagi menabi ajunan apa yang geleng kedua niat kemari rajin lok bengal dek ajunan di saat rajin ajunan isitung bakto pas bengal mesti kecewa ajunan tangki sebab kenapa rasa kecewa kali itu timbul gara-gara gak sesuai kalaban saya ngenangan saya kekarap leres apa lo leres tapi menabi ajunan gak dinto seteja saya parengakin dek rajinah seteja si kepajunan dek rajinah murni gara-gara amanah dari Allah Ta'ala apapun si keperajinah ajunan bagaimanapun tengkan rajinah ajunan dek ajunan lo kerah agabain atena ajunan pegel dek rajinah saya napolo saya jang bombo cang pak bapak pestamu duka aku kau paham ki lentan leres teretan esto nek niat ibadah teretan menabi ajunan niat ibadah insyaallah sateja janji Allah dengan Al-Qur'an sateja dawuh Rasulillah kali to termasuk saya bagi sareng kiai ki Aminullah Ahmad kali to iltamisur rizqa fin nikah badan pernikahan kali to ngereng bedih napa bedih pen lampen kaangkui mendatang rezeki dari Allah malar moga mantan sekadua kali to paling pencur rezekina amin ya rabbal res bikin mantan dua tok saya tuakin res kok sengaminin dek demah bade sidak nih kebo ampun cak kebater bu abdine sarang ajunan kak dinto sarang Rasulullah ampun beri bocoran kena tuakin tretan pada Islam kelaban doa saya langsung malaikat ada bu amin walaka bimislin ma min abdin muslimin yad'u li ahihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku amin walaka bimislin ne kecancina tadi abdina sarang ajunan atau aki mantan sekadua malar moga tadi pasangan sebarokah dengan sendirinya abdina kak ditok sarang ajunan bakal tadi pasangan sebarokah saya napolok saya teretan tadi pesan teretan untuk menciptakan keharmonisan makanya seporah torok dari ajunan kak dinto ida buakin sebagai reng lake bini mak teti bahasa kasar ada buk banyak selangkongan kemarin makmum napa cepon imam mah saya nggak teretan ki bu toris kecek pas lobar ki
Ki pas lober tore biar ngakin abdina mausa Fatihah podo dedin budin tok ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pon Jumatan kelulah sebagian terawihan gangsian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngomong kabeh senengan Bu tore beli boleh ki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila pada amin Bu nih mengikuti nada selake pacang imam bila waladdall bentul lagi ke alat tu pepe tadi tok kanan kirin waladdallin semasjid ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin iko lah berarti Pak mau menek kenapa baca epon i nah lo pertaja tore cak ajunan apa aja masjid di launat tok ntar deh masjid lain coba masjid Jumatan ke emak bersagaya timur tengahan saleh pendel waladdallin semasjid rampung sampai imam sembaca habis bila boleh sakta kali tok kira ada tos rampung amin pas coba tarawih itu lima ajunan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin iko ki lah nikah tapi makmum nikah na baca epon imam ben senga kadang bener makmum selok sabar tapi imam kudu ngalahin tretan Mahmud ki kadang kita kilo asojud lenganam kilo jaga makmum lebih di atas bener lo ada lah nek lo empon kehidupan sekak dintok tretan lo kudu atoro ken senga Bu sampai duka yakin ki botal ajunan ki saya gak reng bini ki makanya Nabi Abbas ikesake bab salat imam makmum gak dintok tretan sujud sahwi nikah hukum sunat kecuali dalam situng kelakuan apa bila imam gak dintok sujud sahwi makmum apalagi gak dintok ngereng atinggal lagi sunat abad selalu oneng papona apa misalnya asrat sopu imam gak dintok rakaat nomor 2 kita imam makmum masbuk tempat nabang lo oning apakah imam tadi konot napa punten ternyata sebadana fil alamin innaka hamidum majid itu si imam nambah sujud sahwi pas ajunan karbu tibi jangan kalau norok melanggar kendek lo sah ajunan heujeunga paham ki tang ngereng pon abel tretan Mahmud untuk menciptakan Kak Dinto abdin disebut mendapat tretan wasofat a'rabiyatun zawjaha waqad mata dabuna sahabat Jabir bedoreng bini Kak Dinto randeh nyifatin rakana ibaktona ki odikna atas pakonan Rasulullah Kak Dinto tretan sahabat Jabir matur dok Rasulullah bagaimana seharusnya orang laki Kak Dinto dek rajinah terus menumbuhkan sifat keharmonisan di rumah tangga Rasulullah makon sahabat Jabir untuk periksain dok orang bini randeh Kak Dinto dok mi umi Kak Dinto sebab dan periksain langsung umi Kak Dinto ajawab wallahi laqad kana dahukan idza walaj sikitan idza kharaj akilan ma wajad ghairu sa'ilin amma faqat reng laki kudu andi empak nih ketretan ki pak bapak ki reng laki Kak Dinto rajin mentrolok langka ada ajunan di samping deueureun kudu dari barang halal kudu andi sifat seempak Kak Dinto saya pertama ajunan setiap masuk dak dalam epon kudu mancing gelek dari rajina ceteng seroteng saya nggak tretan Mahmud ki niko bulu reng laki kau wem niko saya nggak kas lekasen reng laki kudu teti pelawak tangki mancing gelek rajin tretan ki mancing raja akeje tok bi rajin estoh Kak Dinto ane kasih bisa mancing keharmonisan di dalam rumah tang pohon kas lekasen nika tako embuk gelek burda lo nyengke dari sokorah tore saya nomor 2 Kak Dinto napa saya kotu ikan di reng lake sikitan ida kharaj ajunan bila keluar dari dalam epon aikem cek yang tungingan praha yang terjadi di rumah tang
Saya ngak pak ki campo keangkaan keberadaan dalam compong de orang luar pagerah ki reng bini juga tretan abdine situng bakto ikang san teman mede pak reng bini cemak campo keangkaan rakan de orang luar apa boleh cuman HP semangkin tretan sambung doa guys mudah-mudahan suamiku aduh palang ajunan ya Allah. Makanya situng bakto kak dinto tretan dalam situng cerita kak dinto Nabiullah Ibrahim kaslakasan di saos kerong entar dek potran sebelum Mekah Nabiullah Ismail dapat dek telem epon tak dek potra epon tar berburu kak dinto nyari beburuan panggi reng bini kalau oneng bawa cacan serabu nikah reng sepo dari raka nah kamenak laki nana kebala ya toraki kak dinto entar berburu patros inti kak dinto reng bini neka selalu asroh tentang keberadaan rumah tangga nah yakni lo ngalem raka nah melainkan nyacat raka nah paham ki totok lekas tretan Nabiullah Ibrahim Kuper amit nak kok mulia ya salam deki laki mon datang palang pintu romana tulikan tenjo boleh mana Nabiullah Ibrahim totok lekas kak dinto Nabiullah Ismail Rabu Pak ya toraki kelak bertamu ciri-ciri dia jelas lagi kapi Nabi Allah kak itu oneng bahwasanya serabu kelak areng sepo pala beda pesan lek dak sengkok iya kak dak ada melek suara pes anu ese pesenah palang pintu Roma dia suruh tulikan teh jangka langsung telak tretan langsung peke kak itu bernek bini ki buru kak itu totok lekas situ bektoh kak itu Rabu boleh Nabi Ibrahim dak telma potra dah kerong dak potra lo abang ki boleh bagi reng bini lain pas terus budebu ternyata rajin nomor 2 ki burukan itu selalu ngalem raka kali itu tak oneng gak dinto padahal orang abdina gak dinto tapi anu raka abdina selalu terus kurang sampurna tok salatin abdina ya lem tretan kebung ada di rumah tangga nah langsung nak kok mulia nak ya beki mulai kena beeng datang mulai kena beeng datang deki salam dari sengkok nak palang pintu romana sekenin rabetin nak ya ini ketretan reng bini hoi ngeri je aduh treta mau kaki cek bacren ya lebur kok ngabes lagi na beeng je cek bacren kok tua ki tretan dia palang ajunan le jaya akil hari je tulis minta saborah ki saya nggak tulis minta saborah lo kak billahi kok ken lo tahu kak napa lo ini akhir deres kelak saya ki minta sepora lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah dari cerita ki buruk kak dinto bisa ditarik satu kesimpulan beberapa kesimpulan pertama reng bini campo keangkaan keberadaan rakan do orang luar ki dok tretan saya nggak pon lanjut pon reng rakah tretan Mahmud kak dinto ki pakun reng sepona reng sepo kak dinto pakun nomor situng reng sepo seetelem yakni tretan bapak tosan juga nang reng sepo kak ya ane ke pakun nomor situng rajin ajunan nomor 2 saya nggak tretan Mahmud ki tengah teh asbab napa lampun beda ancaman kak dinto dengan Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14 kak dinto tretan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum nikah bahwasanya bener rajih potra kak dinto berdesi teti moso de abdina ajunan tretan sejelas kak dinto diantaranya lantaran apa lantaran sabab potra lantaran sabab raji kak dinto abdina teti korang sabab tidak reng sepongkin abangki bahkan lo orang-orang dari kita kak dinto tretan lantaran abila raji kak dinto akhirnya moso bireng sepona auzubillah bernapa lo bedah meta sepor tulian ki saya nggak tuh nereng sepo tretan ki tuh nereng sepo pekade kak dinto bila dari kak dinto menabi atuah kak dinto atuakin melar muka keparinga potra saabek teh dek reng sepoe pon amin ya robbal kak dinto tretan sikitan ida khorat akilan mawajat ajunan yang kena apa-apain pebunga ateh paham ki yang kena apa-apain pebunga ateh kas lakasan kak betul abon mepet ben beliau guru abdina ajunan dalam keberadaan asiam kak dinto beliau apa sah sareng abdina petaber seolah apuka yang cempok abdina beliau kak dinto ken kesokan gelek lo poron berarti tak mon gelek jewek engki beliau akil kak dinto lo kesokan sampai sareng abdina toraki esto kaya menabi ajunan kak dinto kesokan apuka yang abdina makin plemenah sareng abdina terakhir nak tos beng labeng lemah pakai gelek repot ki
Engki tadi beliau Kak Dinto nika boleh mandek gelis takok baktono mepet Kak Dinto sepora ki moto-moto terakhir Kak Dinto goirusa ilin amma bakot campo has bahasan bareng selatade ternyata ki saya nggak campo kidung kita nih keren lagi intina lebat saja sifat sempak ki buruk Kak Dinto insyaallah akan tercipta keluarga sesakinah mawaddah warahmah wabarakah amin ya rabbal hadirin wa hadirat sesat jana sangat abdina amul yakin saporah Kak Dinto telampes lebat janji kela janji setengah jam nih Kak telampes 15 menit sepora teretan ki sepora namun atu akin nabi sawas melarmo ke satu saja sarang keluarga nang Kak Dinto tempat juga keluarga bisa mantan laki Kak Dinto terutama mantan sekadua lebat barokah pepangkian sejak amul jana Kak Dinto senantiasa ikabul sareng Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal wa akhiran barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto hanya mepakon beliau guru Kak Dinto lebih sepoh do napa sareng ngodan sareng abdi naik kobe sareng abdi niki tereh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma wa man jama'atna bihaqdurka bihadal majlisi minal hadirin wal hadirat fabsud alaina wa alaihim fihi bisatal maghfiratil mutnibin wal isal musiin wal qabuli lil amilin wal jagadatil ghafilin wal najadil ghariqin wa tabatil asin wasrifna min hadal majlisi ajma'in bina lima amalnahu wa tahqiqi ma rajaunahu wa ghafri ma jaril wal musamati fi maktasabnahu Allahumma bi fadlika ummana wa bi lutfika huffana faj'alil lama hadal istima'an mubarakan maksuma Allahumma alif baina ahina Mahmud wa zawjatihi ulfata wa qararan daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa hisama waqfihima mu'natad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka an tulqiya bainahuma al mahabbata wal widad wa antarjumna salihah minal banati wal aulad Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa syukur ala al-afiyah Allahumma sahih jasadahuma wa tawil umurahuma waj'alillahum hayatahuma ziyadatan fi khair Allahumma barik li kulli minhuma fi sahibih Allahumma barik li kulli minhuma fi sahibih Allahumma barik li kulli minhuma fi sahibih Allahumma ij'alhu khaira zawjin laha waj'alha khaira zawjatin lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma qdi hajatina wa yassir umurana ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya ma'mana kulli makhif wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya sahiba kulli fard wa ya muniya kulli fakir yassir alaina kulli asir fatayasirun asir alayka yasir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar Rabbi ihtim lana bikamalil iman ya azizu ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna bi barakati suratil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sekali tok sebisa abdina aturakin korang langkong epon pematon dari awal kata sahir abdin yang seporah saya tada batas epon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sedek banyak sing senengi beni genteng ben bedek tapi genteng alami la Kartika alami. Kau benati kata cuba bentak genteng tapi bila ia pasti kadu mas senang. Palere ke aku bayi tak ide tedung hak temu saare hati bula kerong ia terasana comati kasetong pepe kalompang bibir ceruk saloni ni semadu rang korang aku bayan merongi kolek na celeng sedek banyak sing senengi beni genteng ben bedek tapi genteng alami la Kartika alami. Tresna pahlobe lacen ate nikah tak kuat diser. Langit ben bumi parompa makna ma beben tekilain golongan na. Mun cinta natika kau tu tepus bentunya tak mampu rasana bula se asaenga reng miskin ngak bula tak pada kelas ngalah jalan pekusa bula se mundur. Jika berdua ampun tak ada pasti rasa tak beker sakit lampun hati. Aing bening
dan tanpa ten. Banyak reng bini alam dunia, cuma dikasih mata resna. Banyak reng laki duse gentengan, cuma dikasih menyaman. Mun ngate laro bena ada sace bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate, sampai matemu ketade sing utore. Tresna sesoce pernah dalam ate, sampai matemu ketade sing utore. Alo setotor sapanatika, sopan tor kalem. Cepaku setengkaku linatika, aku beika sem-sem. Mun ngate laro bena ada sace bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate, sampai matemu ketade sing utore. Tresna sesoce pernah dalam ate, sampai matemu ketade sing utore. Alo setotor sapanatika, sopan tor kalem. Cepaku setengkaku linatika, aku beika sem-sem. Mun ngate laro bena ada sace bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Banyak reng bini alam dunia, cuma dikasih mata resna. Banyak reng laki duse gentengan, cuma dikasih menyaman. Mun ngate laro bena ada sace bungana, mun ngiding suarana ate
tedu cek senengah. Oh, tresna sesoce esem pernah dalam ate sampai mate muka tade senyutore. Tresna sesoce esem pernah dalam ate sampai mate muka tade senyutore. Pungkasela ondung cek pangku tako potong ateh la kare kadung ben beto eka kerong tade ojen ben angin romoro pas aobe eka senengin ponta enak lambe mon lakar bede capa cucur bula tetap seontur. ate bule kero
bibir ceruk